Anda sedang mendengar podcast dari Avril. Hai, apa khabar semua? Saya mendoakan kalian semua sehat dan juga ceria. Hari ini kita akan ceritakan sedikit berkenaan satu topik yang ringkas, tajuk yang mana kita sering lakukan hari-hari, sedar atau tidak. Kita melakukannya dengan satu sebab, dan sebabnya adalah something yang very personal. Jadi untuk kali ini yang pertama saya akan ceritakan berkenaan dengan konsistensi. Jadi apa sebenarnya maksud konsisten dalam erti kehidupan kita hari ini sebagai seorang manusia, sebagai seorang insan yang berjuang hari-hari dan demi sesuatu. Jadi yang sesuatunya terserah kepada individu. Ada yang sesuatunya adalah berkenaan dengan ilmu, konsisten dalam mencari ilmu. Ada yang konsisten menjadi seorang individu yang lebih baik dari hari semalam atau lebih baik daripada orang lain. Jadi it is not a competition, kan? Ia bukan satu pertandingan. Konsisten ni dalam action kita sebagai seorang manusia bukan satu kompetensi. It's not a competition. Kita bukan nak bertanding dengan orang lain, this is just to test yourself, untuk uji diri kita. Kita ni ada tahap yang kita boleh lepas, dan we want to level up ourselves. Jadi dalam mencari konsistensi ni, saya yakin semua orang pernah dengar perkataan konsisten. Seperti di zaman sekolah kita dulu, ada cikgu yang kata, you guys need to be consistent. Itu di zaman sekolah, kan? Saya pasti ada yang setuju dengan saya, kan? Di zaman sekolah. Dan dalam kekeluargaan, ibu bapa kita atau saudara kita pun dah cakap, you got to be consistent. Anda perlu konsisten dalam whatever that you do. That itu dalam keluarga. Dalam pekerjaan juga ada rakan kerja kita, rakan karyawan kita, dan mungkin bos kita sendiri kata you got to be consistent. Jadi apa konsisten ni sebenarnya? So konsisten ni bukan sekadar satu tingkah laku atau satu action. Konsisten ini merangkumi berbagai-bagai skop. Konsistennya datang dari segi ilmu, kan? Contohnya kita ingin menjadi baik atau kita lebih ingin menjadi pandai dari satu subjek, dan kita konsisten untuk mempelajarinya. Kita konsisten untuk mencari ilmu yang baru, dan we nurture ourselves. Itu konsisten dari satu ilmu. Ada juga yang konsisten ingin menjadi seorang atlet yang hebat. Jadi konsistennya apa? Konsistennya buat latihan dan olahraga, latihan berlari, latihan untuk senaman, dan konsisten dari segi itu. Jadi what is the result of being a consistent person? The result I personally see is that it level up yourself. Cukup sekadar itu. Kalau kita tak perlu kata I want to be as good as Barack Obama or as good as Rafael Nadal. Ya, semua orang kita akan berlandaskan pada sesuatu, dan you want to be somebody. Contohnya dalam segi ilmu, kita mau lebih pandai dari Albert Einstein contohnya. Kalau dari segi ilmiah, ilmu religiousnya, kita mau setanding dengan ustaz contohnya. Tapi benda-benda begitu perlu ada bergurunya, kan? Tapi konsisten individually, kan? Buat latihan sendiri ini perlu ada kesungguhan. Kesungguhannya dari segi mempelajari ilmu baru, kesungguhan dari segi melatih diri. That's the most two important things. Mempelajari ilmu baru, konsistennya, dan juga melatih. You know something new that you have learned, you practice it. So dari segi era pandemik ini, konsisten amat penting. Kita banyak tandingannya dengan keadaan mencari kerja pun susah. Ada yang masih kerja, tapi you got to level up yourself. You got to show to your superior, you got to show to your supervisor that look, I am up on this game.
and I can play the ball. You just give me, show me where to shoot. I'll shoot the ball to the goal, right? But it is important for you to realize that being a consistent person also required support. So you got to tell your friends, you got to tell your family, you got to tell your loved ones, look, honey, look, bro, I'm doing this thing because I want to level up myself. Can you please support me? Tell them what you want to do. Tell them what you need. Tell them that you want to be somebody at this point of life, and within 5 years or maybe few months, I want to be this person. Why? So why? It depends. Sometimes ada yang kata, oh, why? Because I want to get more salary. Sometimes you want to be better somebody because you want to get social visibility, right? No judgment on that. Support sahaja. Sekurang-kurangnya apa yang dibuatnya tidak mengganggu ketenteraman orang, tidak mengganggu hidup orang lain. Yang buat sesuatu adalah untuk kebaikan diri mereka sendiri atau dengan keluarga mereka. Jadi konsisten dalam mencari ilmu dan juga konsisten dalam melakukan diri ilmu yang baru itu amat penting. I myself graduated in mass comm, majoring in advertising. I have enjoyed working in the advertising industry for I think almost five years, and then I moved to working with the government for about 2.5 years as just a normal office clerk. And then I said to myself, apa lagi aku boleh buat kan? I want to be somebody. I want to be somebody. And then at that point of time, I did some sacrifice. I need to take care of my mom. I need to take care of the one that I love in my life. So I resigned. And then dalam tempoh mencari kerja selepas ibu sihat, agak susah. Jadi alhamdulillah berkat doa, berkat sokongan kawan-kawan, diterima kerja sebagai document control. Ya, document control ni it's just a clerk. If you see it in just a surface, but having myself working in the document control for about 4 years, I realized, and I would like to say in this podcast, that document control is not just a clerk. Document control is a very professional position in the organization. Why? Kenapa saya kata document control ini seorang satu penjawat yang profesional dalam sebuah organisasi? Kerana sebagai document control ini kita tahu semua proses and procedure di sebuah syarikat tersebut. If something have changed, if something required to be amended, if something required to be distributed, this person knows. Dia tahu. Dan individually ada yang tahu semua manualnya daripada muka surat 1 sampai muka surat yang kehabisan. Dan for some, they know the purpose of that manual, and they can also advise what are the required changes, required amendment to improve the document. So itu di bahagian document control secara generalnya. Tapi konsisten diri saya dalam position tersebut adalah, look, aku dari graduate mass comm, buat marketing, buat a little bit of design, lepas tu kerja di government sector sebagai seorang clerk, buat simple financial, and then move into a new job scope which is document control. Look, I don't know a thing, but I cannot say that I don't know a thing. I need to learn. Jadi konsisten saya, hari-hari saya belajar benda yang baru. Macam mana saya belajar benda yang baru? Saya buka manual company tersebut, saya buka flight operation manual, saya buka engineering manual, saya buka HR manual. Sementara tunggu kerja, saya belajar sedikit kan? Saya baca apa purpose department tersebut, apa proses department tersebut. Jadi dalam tempoh saya belajar itu, saya jatuh cinta dengan satu bidang kerja
yang dinamakan safety management system. Dari konsisten saya kata pada diri saya, look, I want to be somebody in the safety management system industry, the scope. Saya cakap pada diri saya, look, by 4 or 5 years, that is very realistic for me. And some people say, 2-3 bulan boleh lah kau jadi somebody. No, but realistically, pada diri saya kata dalam masa 4 tahun atau 5 tahun, saya akan jadi somebody in the safety management system. But then, things went the opposite way. You know, I have done some argument or disagreement with some of the personnel in the organization. I said, I got to move on. You know, this is very toxic department. At that point of time, it was very toxic. Jadi saya mohon dengan my superior. I said, look, I need to change. I need to freshen up my experience working here. So there was an opening at the other department. They call it legal department, legal and company secretary. So venture dekat bahagian legal and company secretary. Itu lagi satu bidang kerja yang wow, luas skop. You know, the masscom buat marketing, design, dan buat a little bit of finance di apa nama government, dan kerja sebagai document control. Fed up with that, not fed up with the job, fed up with the toxic people. So move up to legal and secretary. Wow, gila lah, tak ada background legal, tak ada background office management, kerja di bahagian legal and company secretary. Wow. Luckily, I have a very supportive friend. I have very supportive bosses at that time. So, I belajar sikit-sikit berkenaan dengan company secretary. I belajar sedikit pasal macam mana nak belajar baca legal document. Something very new, something very refreshing. Look, ni bagus ni, kan? And then along the way, I was advised to undertake the integrity punya courses. But at the period of time, I myself and my family have different issues that I need to focus on. Saya rasa benda ini memang boleh mengganggu tumpuan saya dalam proses untuk mendapatkan atau untuk complete khusus pegawai integrity. Jadi I said to my boss at the time, I don't think I can commit because I got issues. Seriously, I got issues. What is important for me, I manage that issues at home, but I come to work. But having the additional burden, I personally cannot cope it. Dan dalam tempoh yang sama, dalam beberapa tahun, was able to complete my duty, tasking as a staff in the legal and company secretary department. And then apparently doa yang saya cakap sebelum ini, yang bertahun sebelum ni, I said within 4 or 5 years I want to be somebody in the safety management system. Alhamdulillah tercapai dalam masa 1 hari, di mana pada hari yang tersebut my father was admitted to the hospital, my late father at that time. And I said to my father, "Pa, tolong doakan apa? I need to chase my dream." Alright. Pulang saya daripada hospital, masuk ke kantor, masuk ke office. My previous boss from safety quality department called me up. Kata, "Azril, I want you back." So, I was in shock, terkejut. Dalam bahasa Melayu terkesima kan. Ya Allah, doa aku tercapai pagi tadi. But saya rasa bukan sebab pagi tadi saja yang saya kata, yang saya share dengan bapa saya, arwah bapa saya kata, "Pak, I need a new job, I need to freshen up." Tapi because konsisten saya yang bertahun-tahun dahulu, I keep saying to myself, I want to be somebody, I want to be somebody, I want to be somebody. Alright. And then berkat support daripada kawan-kawan juga yang rapat, yang tahu impian saya. Dan alhamdulillah tercapailah hasrat saya pada hari Jumaat tersebut. And then the following week, saya pun berpindah ke department safety management system. Dalam department tersebut pun satu ilmu yang baru. I am not a
safety management system background as well. I'm not a technical background, that would make it even worse. But it's a fair ground, right? Belajar lagi. Never stop learning. Konsistennya teruskan belajar. Walaupun you buat accounting, for example, but you want to know something about online marketing, you belajar. You may not buat benda tu, but at least you got ilmu. You ada satu ilmu. And to sharpen up your knowledge, you engage with people with experience. Jadi for myself, I engage with people with experience. The technical background, because saya tak ada technical background, pilot, engineering, itu quite very technical background. So I engage. Konsistensinya saya engage dengan beberapa orang. And I tell them, look, I need this knowledge from you guys. Tolong share dengan saya. Kongsi ilmu. Alright? And Alhamdulillah, they are very supportive. Ada kerja juga, kita bantu sama kita, and then kita tolong. Kalau ada meeting pun kita tolong in advance, and then kalau ada issues kita resolve sama-sama. Saya bersyukur juga dalam tempoh yang singkat, setahun itu, di mana ada ada target daripada big boss, kata you need to have a very comprehensive safety management system. Kena ubah sikit lah, kena improve. So we gathered all the subject matter expert of the department, daripada HSE, daripada quality assurance, daripada helicopter flight data, daripada flight quality, flight safety. Kita kumpul sekali, kita kata, look, I've been tasked to do this with my boss, but we need your assistance. Let us sit down and debate on this. Jadi I myself ni, like I said lah, bukan technical background, adalah sikit rasa macam malu. Tapi what I can tell you, jangan malu. But I also cannot say to you that to be confident. Tak. Nanti takut nanti you too confident, you jadi macam bodoh sombong. Alright? Be natural, and learn something new, unlearn something that you knew. Alright? No, belajar something yang baru dan belajar something yang you tak perlu tahu. Dua perkara itu paling penting. Learn something new and unlearn something that you knew. So mungkin perkara yang something that you knew tu tak appropriate dalam department tu, atau tak bersesuaian dalam bidang tugas tersebut. So you buat berdua perkara ini, saya pasti orang akan lebih rapat, orang akan lebih senang bekerja dengan you. Jadi dalam tempoh singkat ini, kita berjaya buat satu dokumen yang ada improvementnya. I won't say it's perfect, but there is an improvement. And the consistency at that point of time, we have all members in the department. Semua kata, look, let's go towards this level. Kita kena upgrade our department. Kita kena improve the image of the department. Because at that time ada some side kickbacks lah on the image of the department. Now, Alhamdulillah, with not say a new team, but the members of the department have realized that we need to work together. Kita nak sombong. And we work together with all of our bases. Dekat Kota Baru, Kertih, Miri, Kota Kinabalu, Al-Kafji, all the bases, we work together. We do most of that as engagement. Before this, kita tak buat engagement. So why kita kena buat engagement? What did I do that I improve? I said to my boss, look, it's like marketing. Kita nak buat engagement. We want to sell something. Kita kena ada the physical touch sedikit. Kita kena jumpa mereka. Bukan sekadar submit sahaja all the changes, submit saja all the notice. Kita kena telefon. Kita kena buat video conference. Engage with them. Before this, kita tak buat macam tu. Kita sekadar bagi notice, bagi tahu, oh look guys, this is changes. Implement it. It's just more autocratic, bagi instruction sahaja. Now kita change. So I said to my boss, kita macam nak buat sales sedikit lah. Kita buat engagement dahulu. Before we do some changes,
kita bagi tahu dia in advance, look guys, we want to do some of the changes, we want to do some of the improvement, this is the proposal, what do you think? Jadi ada input daripada mereka, they got some positive input. Dan once we gather their input, their advice, their suggestion, kita refine balik our proposal and then we finalize it. Di situ kita ada acceptance, jadi orang dah terima sedikit. And then now kita cuba practice benda tu. Any other dispute ataupun ada discussion apa semua, kita try to connect to them via video call ataupun daripada normal telefon line. Kita telefon saja, look dude, what's up, what can I do to assist you? So konsisten kita dah ada dah dalam tu. So konsisten dalam bidang kerja penting. Satu, untuk improve yourself, level up. Konsisten untuk diri sendiri dalam kehidupan sebagai seorang ayah atau sebagai seorang anak juga perlu, kerana itu akan menimbulkan, personally for myself, akan menimbulkan rasa kerinduannya, akan menimbulkan rasa teringatlah dekat seseorang. Contohnya I have my own consistent that I don't think I'm willing to share, but I believe my other half, my wife, my son and daughter realise that ada benda yang I selalu buat, and kalau benda tu tak buat, mesti dia macam rindu inconsistent. Dia akan menimbulkan rasa lain lah. Dia ada side of consistentnya. But being a father, consistentnya adalah nurture them, educate them, be close to them, hug them, love them. The normal generic verb that you can do with your family. And like I said, do something that is consistent. Macam apa nama, makan ada rutinnya. Consistent ni macam rutin, apa yang you selalu buat. So kalau you selalu buat benda tu, I believe it will shadow it to your son, to your daughter, or even to your closest family members. Dan consistent tu penting supaya kita boleh tentukan kehidupan kita. Kalau kita tak konsisten, hari ni buat A, besok buat B, esok lusa buat C, D, you know, it's mess up. It's mess up a lot. And in later part of your life, then suddenly you realize, shit man, I've done damage. I believe that damage is far too great for you to correct it. Dah terlalu banyak sampai you tak tahu dah macam mana nak restart. But like I said tadi, restart, it's not about you going back to the normal you previously. You got to restart balik saja, senang. Tapi to restart balik tu, you got to commit. You got to commit to yourself dahulu, saying, look, I've done a lot of damage, let me do this one thing perfectly. Jadi perfect tu pandangan orang very subjekal, right? Perfectly untuk diri sendiri sudah cukup, right? You improve yourself. Dulu bangun lambat ke, hari ni bangun awal. Dulu makan tak ada baca bismillah, hari ni baca bismillah. You know, that improve your own personally saja. That is perfect to yourself. And then you share to your friend, of course. Please share to your friend, just that one friend. You tell them, tell him or her, look, I want to be this person. Boleh ke tak you tolong? So maybe that person can help. I myself, I did tell my wife I want to do something, apa semua. She did advise me. And there are things that I can accept, there are things that I cannot accept. That's normal. As a human being, there are some debates. And there's no argument. There's some debate that we can take, that we can learn and unlearn, like I said just now. Jadi ada perkara yang saya belajar daripada wife sendiri, ada perkara yang saya belajar daripada anak saya sendiri, which is I learn a lot from my son. I learn a lot from my son. And talking about consistent, ini saya nak bangga diri sendiri saya, bangga. I think my son is very consistent. Dia bangun pagi without fail lah. Baik dia tidur lambat pukul 12 tu, pukul 1 je without fail, dia akan bangun besok pagi dalam pukul 7.30. Bangun, siap katil, mandi terus. Siap mandi apa semua, dia akan kemas meja dia dan dia akan tengok TV. To me that is wow. Well, without fail every morning, yes. Daripada dia umur 4
4 tahun rasanya, 4 atau 3 tahun kan. Dia buat benda tu, bangun pagi, siap katil, mandi terus, pakai baju, kemas meja, tengok TV kan. Bab lain normal, pingkit, suruh belajar lambat sikit lah kan. Suruh baca buku, naik atas katil tidur, konsisten kan. Zamir baca buku, naik atas, naik atas tengok dah tidur dah. Besok Zamir baca buku, naik atas dia konsisten, suruh baca buku dia tidur kan. But kita boleh improve dia, kita boleh nurture dia balik, right? So sekarang ni dia dalam phase of accepting a new routine kan. So kita tak push dia every day, kita push dia like once every 2 days, once every 3 days, supaya dia ada that normalization dalam kehidupan dia. Sebab bangun pagi ni dulu konsisten, sebab kami berdua, saya dan isteri, konsisten bangun pagi kan. Kami siapkan dia kan, kita siapkan dia. Biasalah budak kecil kan, bangun pagi, mandikan mereka, dan siapkan baju, and then kemas bilik. Jadi dia nampak, dia mata dia dengar daripada telinga dia buat apa yang seperti kita buat. So berhati-hati dengan diri sendiri, buat benda yang baik-baik depan mereka, jangan buat benda yang tak senonoh depan mereka. Mungkin benda tu yang dia akan practice, dia akan show example. So to summarize, konsistensi dalam kehidupan ini bukanlah tertakluk kepada apa sebenarnya yang you nak capai kan. Konsistennya adalah something that you have to learn and also practice. Itu dulu dah kan. Ultimate aim dia, biarlah Mother Nature yang tentukan, biarlah Allah yang Maha Esa yang tentukan. Dia tahu mana yang terbaik. Kita kata kita tak kaya bulan depan, belum tentu lagi kita kaya bulan depan, kerana Allah yang tahu rezeki kita yang bersesuaian. Jadi dalam tempoh kita kata kita nak kaya tu, kita kena belajar ilmu yang baru, kita kena buat something yang kita dah belajar tu. Kalau kita tak buat, tak ada ertinya. Right? So consistent, just to summarize, belajar satu benda yang baru, buat benda yang baru itu kan? And then part of the element tu, you buat engagement. You engage dengan orang yang ada ilmu tu, orang yang ada experience itu. Let them know that you want to be something like them. Alright? Not exactly like them, but something like them. Right? Kita usaha, kita jumpa orang-orang tersebut. Okay? Have a good weekend. See you guys in the next podcast. Terima kasih.